ustedes. Le damos las gracias por permitirnos venir hasta sus hogares, trayendo la palabra de esperanza y compartiendo estos momentos de adoración. Hay una palabra que se encuentra en el Salmo 56, verso 3, y dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi esperanza. Y continúa diciendo en el 4: alabo a Dios por lo que ha prometido. Yo le invito a usted, a donde se encuentra, en su casa, con su familia, con quienes se encuentre, a que pueda alabar al Señor con todo su corazón y que le diga: Padre, en ti he puesto mi confianza, en ti, Señor, voy yo cuando tengo miedo, en ti está mi refugio, Padre Santo. Gracias te damos, oh Señor. En el Señor. Yo quiero ver luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Quiero ver tu luz brillando en mí, y a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Viene conmigo así. En gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria te veo, Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria yo transformado soy por tu Espíritu. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque somos transformados
por tu Espíritu, Señor. Sabemos que tú viniste a esta tierra y resucitaste con poder, Padre. Y nuestra vida ha sido transformada gracias a ese sacrificio que tú hiciste en la cruz. Recuerde eso y dígaselo al Señor. Yo recuerdo el sacrificio que tú hiciste. Digno, Señor. Eres digno de gloria, Padre. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó. En soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente cantaré, Señor, Señor mi Dios. Al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó, y donde esa muerte tu aguijón, y Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Regresará, su rostro resplandecerá, y en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Aleluya, Señor. Nosotros sabemos que tú regresarás, tú volverás por tu iglesia, Padre, y te veremos cara a cara. Y en ese momento, Señor, vamos a estar reunidos adorándote a una sola voz, exaltando tu nombre, diciéndote, Señor, que solo tú eres digno de suprema alabanza. Oh, te alabamos, oh Señor. Exaltamos tu nombre, Padre. Exaltamos tu nombre. Nombre sin igual. Nombre sobre todo nombre. Oh, poderoso Señor Jesús. Vamos, cántale a Él. Levanta tu voz y dile junto a nosotros. Alabaré, alabaré al Señor mi Dios. Tu nombre yo y proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre
tenga vida y tenga fuerzas, te alabaré. Porque tú eres digno de suprema alabanza, Señor. Tú eres digno del poder y la majestad. Tú tienes todo el poder. Tú eres el Dios todopoderoso, Señor. Y como lo dijimos en principio, aunque tengamos miedo, Dios, en ti pondremos nuestra confianza. En ti confiamos, Señor, y te alabamos, Padre. Te alabamos por lo que tú has prometido, Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano y victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener y tu poder y para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Y la muerte y pudo detener y tu poder para vencer. Y Dios de lo imposible, y te adoramos. Eres invencible y soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Y tuya es toda la gloria. Oh Señor, tuyo es todo el honor. Recibe toda gloria, Señor. Te exaltamos esa noche solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús. Vamos, levanta tu voz y díselo a Él. Dios de lo imposible. Imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es y todo el honor. Y Dios de lo imposible, y te adoramos. Eres invencible y soberano. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es y todo el honor. Y tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Recibe toda gloria esta noche, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible. Te exaltamos solo a ti, solo a ti, solo a ti, Jesús. Digno de gloria y digno de honra, eres tú, Señor.
Eres digno de toda gloria y de toda honra, Padre. Y te damos gracias, oh Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestro caminar, es lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias, Que Padre. el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a una nueva transmisión de Misión Cristiana Elim. Bonjour mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Soyez de nouveau bienvenus dans cette transmission en direct. Queremos continuar estudiando la palabra del Señor después de este tiempo de alabanza y adoración que hemos tenido. Nous voulons continuer à apprendre la parole du Seigneur après ce moment de louange et d'adoration que nous venons d'avoir. Y como todos los miércoles vamos a seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Et comme tous les mercredis, nous allons étudier l'évangile de Marc. El día de hoy vamos a terminar el capítulo 6 y para eso vamos a leer del versículo 45 al 52. Aujourd'hui, nous allons finir ce chapitre 6 du livre de Marc et on va lire les versets 45 à 52. Perdón, vamos a leer hasta el versículo 56. Pardon, jusqu'au verset 56. Entonces vamos a leer la palabra del Señor que dice de la siguiente manera. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Cuando se despidió fue a la montaña para orar. Al anochecer la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades. Y donde quiera que iba, en pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas. Le suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Amén. Amen. Le verset 45 nous dit « Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. À la tombée de la nuit, le bateau se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer, car le vent leur était contraire. Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. En effet, tous l'avaient aperçu et étaient pris de panique. Aussitôt, il se mit à leur parler. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Puis il monta auprès d'eux dans le bateau. Le vent tomba, ils en furent frappés de stupeur, car ils n'en avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains. Leur intelligence était aveuglée. La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génésaret, où ils amarrèrent le bateau. Comme ils en descendaient, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Ils lui amenaient les malades sur des brancards dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Partout où ils se rendaient, dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et les suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement, et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Amén. El pasaje que hemos leído nos cuenta el final de otro día muy ocupado en el ministerio de Jesús y de sus discípulos. Le passage que nous venons de lire fait suite au ministère encore très occupé qu'a le Seigneur Jésus et ses disciples. Acababa de multiplicar 5 panes, 2 peces, y los discípulos habían distribuido ese alimento entre, como lo dijimos la semana pasada, cerca de 20,000 personas. Il venait tout juste de distribuer 5 pains et 2 poissons par l'intermédiaire des disciples qu'ils avaient empruntés au petit déjeuner d'un enfant, et ils avaient nourri à peu près des milliers de personnes. Por lo que nosotros leemos en el relato en Marcos, el día está llegando a su fin y Jesús
entiende o determina de que los discípulos debían de seguir siendo entrenados en su fe. Le jour commence à toucher à sa fin et Jésus comprend que les disciples doivent encore apprendre certaines choses. Es un relato que la mayoría de los estudiosos de la Biblia conocen muy bien, pero que lo conocen desde la perspectiva del Evangelio de Mateo. C'est une histoire que la plupart des spécialistes de la Bible connaissent, mais ils l'analysent souvent d'un point de vue de Matthieu. Hay algunas diferencias entre el relato de Marcos con los otros evangelios. Il y a une certaine différence avec le livre de Marc et les autres évangiles. Por ejemplo, Marcos no menciona que en esta oportunidad Pedro también caminó sobre las aguas. Marc, par exemple, ne nous mentionne pas que Pierre a également marché sur l'eau. Pero lo que nosotros sabemos por los relatos de los evangelios sinópticos es de que la caminata de Pedro sobre las aguas ocurrió en este momento. Nous savons par les autres évangiles synoptiques que Pierre a également marché sur l'eau à ce même moment. El Evangelio de Juan nos narra algunos detalles que también son muy importantes considerar. L'évangile de Jean fournit également quelques détails qui sont importants de considérer. Por ejemplo, el Evangelio de Juan nos dice de que después de que Jesús dio de comer a tanta gente, Parce que l'évangile nous dit qu'après que Jésus ait nourri autant de gens, la gente estaba dispuesta o estaba decidida a tomar a Jesús por la fuerza para que sea su rey. la foule était prête à prendre Jésus par la force et faire de lui le nouveau roi. El versículo 15 del capítulo 6 de Juan nos dice de que Jesús se da cuenta y dice lo siguiente: pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Le livre de Jean, chapitre 6, verset 15, nous dit « Quand Jésus se rendit compte qu'il allait venir le prendre de force pour le faire roi, il retourna seul sur la montagne. » Y Jesús se retira solo porque él sabía que su tiempo no había llegado. Et Jésus part seul car il sait que son heure n'était pas encore venue. Y que si la gente llevaba a cabo sus planes de hacerlo rey, entonces el propósito de Dios para la vida de Jesús no se cumpliría. Et il savait également que si les personnes le prenaient pour faire de lui le roi, le plan de Dieu ne s'accomplirait pas. Sería un obstáculo en el cumplimiento del plan de redención que el Padre tenía a través de la vida de Jesús. Ce serait un obstacle au plan de rédemption qu'avait Dieu à l'égard de son Fils Jésus. Y es por eso de que Jesús toma la decisión de alejarse de la multitud. C'est pour ça que Jésus prend la décision de s'éloigner de la foule. Lo que sucede es de que en este pasaje también se narra acerca de una segunda tormenta que los discípulos tuvieron que pasar. Ce passage nous parle également d'une autre tempête que les disciples ont dû traverser. No fue una situación agradable como la primera vez que ocurrió con ellos, pero lo que nosotros vemos en el pasaje es de que iba a ser de gran bendición para sus vidas. Bien que cette tempête ne soit pas agréable pour eux, nous savons que cette tempête sera bénéfique pour leur vie. A partir de este momento, los discípulos aprenderían que aún en los momentos más difíciles podrían seguir confiando en Jesús. Ils apprendront que malgré les moments difficiles, ils devront continuer à avoir confiance en Dieu. Y al igual que los discípulos, nosotros también tenemos que aprender que en los momentos más difíciles podemos acercarnos siempre a Jesús y contar con su ayuda. Comme les disciples, nous devons apprendre que dans les moments difficiles, nous devons nous approcher de Jésus à travers ces difficultés. Vamos a tratar de poder observar un poco los versículos de este pasaje y después vamos a sacar una aplicación para nuestras vidas. On va essayer un peu d'analyser les passages pour sortir ensuite un enseignement pour notre propre vie. Lo primero que llama la atención en los versículos 25 y 46 es la obediencia de los discípulos ante la directiva de Jesús. Ce qu'on voit en premier dans les versets 45 et 46, c'est l'obéissance des disciples lorsque Jésus leur donne des directives. El versículo 25 dice: enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieron a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud.
Le verset 45 nous dit « Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans le bateau pour qu'il le précède de l'autre côté du lac vers Bethsaïda pendant que lui-même renverrait la foule. » Regresemos nuevamente al contexto del pasaje. Jesús había dado de comer a muchas personas. Revenons au contexte des versets, de la situation. Jésus avait donné à manger à une grande foule. Y eso ocurre después de que Jesús tuvo un largo tiempo de enseñanza a la multitud de personas que lo seguían. Et ceci s'est produit après que Jésus ait donné un long enseignement à la foule qui était là. Lo que nosotros sabemos es de que los discípulos dijeron, Señor, despide a esta gente porque ya es muy tarde. Nous avons vu que les disciples ont dit Jésus, s'il te plaît, dis aux personnes de partir car il se fait tard. Entonces Jesús los alimenta y después Él decide despedir a la multitud para que regresen a sus casas. Ce que fait Jésus, c'est qu'il les nourrit et puis il les dit au revoir pour qu'ils retournent chez eux. Pero antes de que eso ocurra, ese pasaje dice de que Jesús casi obliga o fuerza a sus discípulos a que suban a la barca y regresen a la ciudad de Bethsaida. Avant cela, le passage nous montre que Jésus a presque forcé les disciples à monter dans le bateau pour qu'ils aillent de l'autre côté de la rive. Esa es la idea que nosotros encontramos en esta frase cuando dice que Jesús hizo que sus discípulos subieran en la barca. C'est l'idée qu'on retrouve lorsque on nous dit que Jésus fait que ses disciples montent dans le bateau. Esa idea de que Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca hace referencia de que Jesús les ordenó que lo hicieran. Lorsqu'on dit que Jésus pressa ses disciples, ça veut dire que Jésus les a ordonnés de monter. Eso es muy probable porque quizás los discípulos quisieron o deseaban seguir con Jesús en ese lugar. Il est compréhensible que Jésus l'ait fait car peut-être les disciples voulaient rester avec Jésus là où Jésus était. Hay varias razones por las cuales nosotros podemos tratar de comprender por qué Jesús hizo las cosas de esta manera. Il y a plusieurs raisons qui permettent de comprendre pourquoi Jésus l'a fait de cette façon. El pasaje nos dice de que Jesús tenía la intención de despedir a la gran cantidad de personas que lo seguían. On nous dit que Jésus avait l'intention de dire au revoir à toute la foule qui était là. En segundo lugar, Jesús también, por lo que leemos en el pasaje, tenía planeado poder tener un tiempo de comunión con el Padre en oración. Jésus avait également prévu de passer un temps de prière avec le Père, un temps de communion. Y en tercer lugar, y es lo que resalta de este pasaje, es que Jesús quería darle otro momento de enseñanza a los discípulos. Et il y a également une autre raison, c'est que Jésus voulait donner aux disciples un autre moment d'enseignement où ils pourraient apprendre de cette situation. Si ustedes se dan cuenta, durante todas estas últimas predicaciones y todos estos últimos estudios que hemos tenido, hay un común denominador y es que Jesús está preparando a sus discípulos. Si vous vous rendez compte, à travers toutes les études que nous avons eues, il y a un dénominateur commun, c'est que Jésus est en train de donner une leçon à ses disciples. Il est en train de les préparer. Jesús está preparando a sus discípulos. Jesús quiere que ellos aprendan a confiar en Él plenamente. Jésus est en train de les préparer et il veut que les disciples apprennent à mettre leur confiance en lui pleinement. Y es por eso de que personalmente estoy convencido de que Jesús propició esta situación para que ellos pudieran ser formados en su confianza. Et je suis convaincue que le Seigneur a fait que cette situation ait lieu justement pour qu'ils mettent leur confiance en lui. O sea, el hecho de que ellos pasaran por otra tormenta es lo que nosotros, o lo que personalmente considero que había sido propiciado por Jesús para fortalecer su fe. Le fait qu'ils doivent passer par la tempête, c'était vraiment quelque chose d'opportun pour Jésus, pour qu'ils puissent mettre leur confiance en lui. Ya hemos discutido en otras oportunidades que las tormentas no son nada agradables. On avait déjà mentionné d'autres fois que les tempêtes ne sont pas du tout agréables. Pero lo que nosotros tenemos que reconocer es que cada tormenta siempre aporta beneficios a nuestras vidas. Mais nous devons nous rendre compte que chaque tempête apporte quelque chose de bénéfique à nos vies. Y no estoy hablando acerca de tormentas físicas, sino de tormentas también emocionales que podamos vivir.
Je ne parle pas de tempêtes physiques, mais également de tempêtes qui peuvent être émotionnelles. Pueden haber tormentas que se llevan a cabo en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Il peut y avoir des tempêtes qui sont dans notre cœur, dans nos pensées. Tempestades y tormentas que se levantan en nuestra familia, en nuestros trabajos, en las iglesias, ¿cierto? Des tempêtes qui ont lieu dans notre travail, dans l'église ou dans notre maison. Sea como sea, cada vez que el Señor permite que ese tipo de situaciones lleguen a nuestras vidas, el único objetivo que tiene es fortalecer nuestra fe. Peu importe la tempête, ce que Jésus veut réellement nous apprendre, c'est qu'il y a toujours quelque chose de bénéfique que cette tempête peut nous apporter. Y no solamente eso, sino que las tempestades y las tormentas también traen a nuestras vidas madurez espiritual. Et ces tempêtes nous fortifient et apportent également une maturité spirituelle à nos vies. El versículo 46 dice de que Jesús se despidió de la multitud y fue a la montaña para orar. Le verset 46 nous dit après l'avoir congédié, il se rendit sur une colline pour prier. O sea que habiendo despedido a sus discípulos diciéndoles vayan hasta la otra orilla y después de haber despedido a la multitud, Jesús se fue a un lugar para poder tener comunión con Dios. Donc après avoir renvoyé les disciples et dispersé la foule qui les a suivis, Jésus se mit en route pour aller prier dans une colline. Es muy interesante ver cómo el Señor, a pesar de que como la Biblia nos dice, Él es Dios, también necesitaba estar en comunión con el Padre. C'est très intéressant de voir que Jésus, même s'il est Dieu, il a besoin d'être en communion avec le Père. Vemos cómo Jesús necesitaba pasar un tiempo a solas con Dios Padre. On voit comment Jésus avait besoin d'avoir un moment de solitude avec Dieu le Père. Y eso puede tener una razón de acuerdo al contexto que nosotros estamos viendo en este pasaje. Conformément au contexte qu'on est en train de lire dans ce passage, ça a sûrement une raison. Y es porque su vida y su ministerio estaban siendo muy exigidos por las personas. Et c'est parce que la vie de Jésus et son ministère étaient très exigeants. Y mientras más la gente exigía, Jesús más tiempo pasaba en oración. Et plus la foule l'exigeait, plus Jésus avait besoin de passer du temps. Que es una enseñanza muy clara para cada uno de aquellos que estamos en el liderazgo. C'est un enseignement très intéressant pour les personnes qui sont des leaders. Que mientras más somos exigidos, más necesitamos estar a tiempo o a solas con el Señor. C'est de voir que plus on a besoin de nous, plus on est exigeant vis-à-vis de nous, plus on a besoin de temps d'être avec le Père. Entonces, como lo he dicho, en primer lugar no solamente vemos la obediencia de los discípulos, On ne voit pas uniquement l'obéissance des disciples, sino que en segundo lugar descubrimos también en este pasaje la lección que Jesús les quiere dar a ellos. on découvre également en deuxième lieu la leçon que Jésus veut donner aux disciples. Aquí llegamos al corazón del pasaje, o sea, a la esencia de lo que Marcos quiere contarnos. On arrive maintenant au cœur du passage, à ce que Marc veut réellement nous raconter. Y el versículo 27 dice, al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. Le verset 47 nous dit « À la tombée de la nuit, le bateau se trouvait au milieu du lac et Jésus était resté seul à terre. » Marcos nos da a entender que Jesús todavía no se había reunido con sus discípulos. Marc va intentionnellement nous dire que Jésus ne s'était pas encore réuni avec ses disciples. Los discípulos estaban en medio del mar y Jesús estaba solo en la tierra. Les disciples étaient au milieu de la mer et Jésus était seul sur la terre. En ese momento que ellos están en el mar y Jesús en la tierra, el pasaje nos dice que una tempestad se origina. Pendant ce moment-là où les disciples étaient au milieu de la mer, il y a une grande tempête qui commence à se lever. Ahora, al parecer, podríamos quizás algunos poder ver de que Jesús en cierta manera abandonó a sus discípulos. Certains pourraient d'une certaine façon voir que Jésus a abandonné ses disciples. Algunos podrían entender que Jesús los abandona en el momento que están pasando una gran adversidad. Certains pourraient considérer que Jésus les a abandonnés au moment où ils traversaient une grande adversité. De la misma manera como muchos cristianos, muchas personas
piensan de que en los momentos más difíciles que tienen, Dios los ha abandonado a ellos. Ces personnes pensent de la même façon que d'autres y croient que Jésus les abandonne lorsqu'ils traversent des adversités. Pero nuevamente voy a repetir lo que ya he dicho. Jesús lo que quería era enseñarles a confiar en Él. Mais je vais dire quelque chose que j'ai déjà dit et je le répète, c'est que Jésus voulait les apprendre à mettre leur confiance en lui. Y hay que aprender, nosotros creyentes tenemos que aprender a confiar en el Señor a pesar de que aparentemente nos encontramos solos. Et nous, en tant que croyants, nous devons continuer à mettre notre confiance en Jésus, même si en apparence on a l'impression d'être seul. A diferencia de los discípulos, nosotros nunca hemos visto cara a cara a Jesús. Contrairement aux disciples, nous n'avons jamais vu Jésus face à face. Algún día lo veremos, esa es la mayor esperanza que nosotros tenemos, estar enfrente de nuestro Señor. Un jour, nous le ferons et c'est notre plus grande espérance, pouvoir voir Jésus face à face. Pero la realidad es que no hemos visto, no hemos tenido la experiencia que tuvieron los discípulos de estar con el Señor a su lado. Mais nous avons en réalité pas eu l'expérience qu'ont eu les disciples d'avoir Jésus à leur côté. Pero de igual manera, nosotros estamos llamados a caminar por fe. Mais de cette même façon, nous sommes également appelés à marcher par la foi. Estamos llamados a confiar en la mano invisible, en la presencia invisible del Señor Jesús. Nous sommes appelés à faire confiance à sa main invisible, à sa puissance invisible. Así que la próxima vez cuando nosotros nos sintamos solos, tenemos que confiar de que Jesús está a nuestro lado. Alors la prochaine fois que nous nous sentirons seuls, nous devons nous rappeler de mettre notre confiance en Jésus et savoir qu'il est là. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo 48 dice, en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Le verset 48 nous dit « Il vit que ses disciples avaient beaucoup de mal à ramer car le vent leur était contraire. » O sea que aunque estaban separados de Jesús, la Biblia dice que Jesús los seguía observando, los estaba mirando. Bien qu'ils étaient physiquement séparés de Jésus, le verset nous dit que Jésus était encore vigilant, il les observait encore. Y es muy interesante porque mientras que Jesús pasaba un tiempo de oración con el Padre, Él estaba atento también a sus discípulos. C'est très intéressant parce que même si Jésus était dans un moment de communion avec le Père, il était attentif à ce qu'il se passait avec les disciples. Era consciente de que los discípulos estaban atravesando por un mal momento. Il était conscient que les disciples traversaient de mauvais moments. Y a medida que los minutos iban pasando, Él sabía que los discípulos comenzaron a desesperarse. Et au fil des minutes, Jésus s'est rendu compte que les disciples commençaient à se désespérer. Nosotros leemos de que los discípulos estaban luchando por sus vidas. On lit que les disciples étaient en train de lutter pour survivre. Hacían grandes esfuerzos para remar en contra del viento, en contra de las olas. Ils faisaient de grands efforts pour ramer contre le vent et les vagues. Estaban atravesando por un momento de mucho temor al enfrentar esta tormenta. Ils traversaient un moment très terrifiant lorsqu'ils luttaient contre cette tempête. Pero el pasaje nos enseña de que aún en medio de esos momentos que ellos atravesaron, Jesús estaba atento a lo que ellos estaban viviendo. Mais il est beau de savoir que même lorsqu'ils traversaient ces moments difficiles, Jésus était attentif à ce qu'il se passait avec eux. Y eso es algo que debe reconfortar nuestros corazones, de que en este viaje o en esta carrera que nosotros tenemos que llevar por delante, no estamos solos, Jesús está a nuestro lado. Et il est réconfortant pour nos cœurs savoir que dans ce voyage de la vie, nous ne sommes pas seuls, Jésus est avec nous. Al igual que los discípulos, la mirada del Señor también está sobre cada uno de nosotros. Comme les disciples, nous ne sommes jamais hors de la vigilance du Seigneur Jésus. Él es continuamente consciente de lo que nosotros estamos viviendo. Il est constamment conscient de notre situation et de ce que nous vivons. ¿Dónde estamos? ¿Qué cosas enfrentamos? Où nous sommes, à quoi nous sommes confrontés Y cada una de las necesidades que nosotros estamos atravesando.
et chacun des besoins que nous sommes en train de traverser dans notre vie. O sea que, en resumen, no solamente no estamos solos, sino que Jesús está atento a lo que nos está ocurriendo. En résumé, nous ne sommes pas tout seuls et en plus de cela, Jésus est vigilant avec tout ce qui nous arrive. El versículo 48, la segunda parte, dice, se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Los discípulos al verlo caminar sobre el agua creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. La fin du verset 48 nous dit « Vers la fin de la nuit, il se dirigea vers eux en marchant sur les eaux du lac. Il voulait les dépasser. Mais quand ils le virent marcher ainsi sur l'eau, ils crurent que c'était un fantôme et se mirent à pousser des cris. » Algo que el pasaje no nos dice es la hora aproximada en la cual los discípulos subieron a la barca y partieron al otro lado del lago Galilea. Le passage ne nous dit pas exactement à quelle heure les disciples sont montés sur le bateau pour aller de l'autre côté de la rive. Pero es muy probable, según los comentaristas, de que aproximadamente era entre las 3 de la madrugada y las 6. Mais il est très probable, d'après les érudites, que cela se soit passé entre 3h et 6h du matin. Probablemente habían estado remando por muchas horas en medio de esa tormenta. Ils avaient probablement ramé pendant plusieurs heures sur ces mêmes vagues. Y a pesar de estar remando y remando, se quedaron, o todavía se encontraban en medio del mar. Et malgré qu'ils continuaient de ramer, ils étaient encore sur cette mer. Ténganse en cuenta dos cosas. En primer lugar, que ahí, en esa barca, habían marineros que tenían experiencia. Il faut tenir en compte que dans ce bateau, il y avait des marins qui avaient de l'expérience. Estaba Simón, estaba su hermano Andrés, Il y avait Simon et son frère André, estaba Juan y su hermano Jacobo. et il y avait Jean et son frère Jacob. Y ellos deberían de haber sabido lo que era enfrentar una situación como esta. Et eux étaient censés savoir ce qu'était confronter une situation pareille. Pero nosotros vemos que aún a las personas más experimentadas, a veces las tormentas también los llenan de confusión. Mais nous voyons que même pour les personnes très expérimentées, ces tempêtes amènent une grande peur, une grande confusion dans leur vie. Y el segundo detalle es de que ellos ya habían atravesado por otra tormenta. Et la deuxième chose, c'était que eux avaient déjà traversé une tempête. Y habían visto cómo Jesús había calmado la tempestad. Et ils avaient vu comment Jésus avait calmé cette tempête. Entonces nosotros vemos cómo en medio de toda esta situación, lo que Jesús quiere hacer es reforzar la confianza y la fe que tienen que tener en Él. On voit donc qu'à travers toute cette situation, Jésus essaye de renforcer la confiance qu'ils doivent mettre en lui. Es por eso que en medio de la confusión, este pasaje dice que Jesús se acercó a ellos caminando sobre las aguas. C'est pour ça qu'au milieu de toute cette confusion, le passage nous dit que Jésus s'est approché d'eux en marchant sur l'eau. Desde ya debe haber sido una experiencia impactante el ver a alguien caminando sobre el agua. Ça devait déjà être très impactant pour la personne voir quelqu'un marcher sur l'eau. No solamente eso, sino que era tarde en la noche, o sea, estaba oscuro. Pas seulement cela, c'est qu'il était également très tard, il faisait noir à cette heure-là. Y es por eso que nosotros entendemos y podemos comprender por qué ellos, al miedo que ya tenían por la tormenta, tuvieron más temor cuando vieron a alguien caminando sobre el agua. Et c'est pour cela qu'on comprend que déjà la tempête pouvait leur faire peur, mais en plus voir quelqu'un marcher sur l'eau, c'était encore plus terrifiant. El pasaje dice de que ellos creyeron que era un fantasma. Le passage nous dit qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Y en el momento que ven a ese supuesto fantasma, comenzaron a gritar con alta voz, ¿cierto? Et au moment où ils voient ce prétendu fantôme, ils commencent à crier. Viendo este pasaje desde nuestra perspectiva, es muy probable que tengamos alguna idea sobre los discípulos. En voyant ce court passage, nous pouvons déjà avoir une idée des disciples.
Probablemente tendremos la tendencia a juzgar la falta de fe que ellos tenían. Nous avons probablement la tendance à juger le manque de foi qu'ils avaient. Pero ¿alguna vez se ha puesto a pensar cómo hubiésemos reaccionado si nosotros hubiésemos estado en el lugar de los discípulos? Mais est-ce que vous vous êtes déjà mis à penser comment on aurait, nous, réagi si nous avions été dans la même situation que les disciples? Probablemente hubiéramos respondido de igual manera o peor, quizás. Nous aurions probablement réagi de la même façon ou encore pire. Entonces no podemos ser muy rápidos en juzgar la manera como otras personas atraviesan las diferentes pruebas y adversidades que tienen. On ne peut pas donc être rapide en jugeant les personnes qui traversent certaines difficultés, Porque cuando nos toque a nosotros, ahí será importante e interesante ver la manera como reaccionamos. parce que quand ce sera notre tour, là, ce serait intéressant de voir la façon dont nous réagissons. Entonces, habiendo remado toda la noche y en las primeras horas de la mañana, Après avoir ramé toute la nuit jusqu'aux premières heures du matin, nosotros vemos cómo realmente aparece alguien que comienza a caminar sobre las aguas y la reacción de ellos es muy normal, como lo dije. on voit que les disciples observent quelqu'un apparaître devant eux, marcher vers eux, et leur réaction est tout à fait normale. Yo creo que en muchas oportunidades nosotros también hemos pasado situaciones desesperadas. Je crois que dans plusieurs opportunités, nous avons également passé des moments comme ça. Y lo peor de todo es que no hemos sido conscientes de que Jesús estaba cerca de nosotros. Et dans ces moments difficiles, nous n'avons sûrement pas remarqué que Jésus était près de nous. A veces nos centramos tanto en la prueba, tanto en las situaciones difíciles que nosotros pasamos, que demostramos la poca fe que nosotros tenemos. Parfois, nous nous centrons tellement sur la preuve qui est si grande que nous ne nous rendons pas compte que Jésus est avec nous. Y demostramos nuestra poca fe porque no nos damos cuenta de que realmente el Señor está a nuestro lado y que Él nos va a ayudar a salir adelante. Nous démontrons notre manque de foi parce que nous ne nous rendons pas compte que Jésus est près de nous. Versículo 50, la segunda parte dice, pero Él habló enseguida con ellos y le dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Le verset 50 nous dit « Aussitôt il se mit à leur parler. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » O sea que lo que hace Jesús es afirmar su identidad y les dice que se tranquilizaran porque no era un fantasma, era Él. Ce que va faire Jésus, c'est qu'il va affirmer son identité et il va leur calmer en leur disant que c'était lui et qu'ils ne soient pas terrifiés. Solo pensemos por un momento en la alegría, la tranquilidad, la paz que debe haber habido en el corazón de los discípulos. Imaginons-nous un moment la paix, la joie qu'ont dû ressentir les disciples à ce moment-là. La tempestad o la tormenta todavía continuaba, pero en ese momento Jesús había llegado en medio de ellos. La tempête qui menaçait leur vie était toujours là, mais Jésus était enfin arrivé. Entonces, cuando hay situaciones como esta, lo más importante es asegurarse de que Jesús está con nosotros. Quand il y a des situations comme ça, il faut toujours s'assurer que Jésus est avec nous. Porque puede ser que la situación no cambie, puede ser que se vuelva más difícil, pero no importa lo que ocurra, tenemos que estar seguros de que Jesús está ahí con nosotros. Il se peut que la situation ne s'améliore pas et qu'elle empire, mais il faut toujours avoir en tête que Jésus est là, il est avec nous. Y en tercer lugar, nosotros vemos el tipo de confianza que ellos demuestran. En troisième lieu, nous voyons avec les disciples le type de confiance qu'ils avaient. Al principio nosotros vemos a los discípulos un poco reacios, Au début, on voit les disciples un peu réticents, pero después los discípulos reconocen y pusieron su confianza en el Señor. Les disciples ensuite ont reconnu Jésus et ils ont mis leur confiance en lui. El versículo 51 dice, subió entonces a la barca con ellos e inmediatamente el viento se calmó. Le verset 51 nous dit « Puis il monta auprès d'eux dans le bateau, le vent tomba, ils en furent frappés de stupeur. » Sube Jesús en la barca, la tormenta se calma Jésus monte dans la barque et la tempête se calme.
Los corazones de los discípulos están calmados, la necesidad que tenían es satisfecha. Le cœur des disciples est enfin tranquille et leurs besoins sont satisfaits. Y en ese momento ellos llegan a entender que estaban bajo el cuidado del Señor. Et à ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils sont sous la protection de Jésus. Hay algo que tenemos que aprender también en medio de esta situación que enfrentaron los discípulos. Il y a quelque chose d'autre que nous devons apprendre face à cette situation que traversent les disciples. Y es de que el Señor no siempre responde inmediatamente o de la manera como a nosotros nos gustaría que Él responda. C'est que le Seigneur ne répond pas toujours immédiatement ou de la manière dont nous aimerions qu'il le fasse. Lo que nosotros tenemos que saber es de que Jesús tiene el poder para hacerlo. Ce que nous devons avoir, c'est que Jésus a le pouvoir de le faire. Y Él lo puede hacer en el momento que Él soberanamente decida intervenir en medio de nuestra situación. Et il est capable de le faire, il le fera au moment où lui souverainement le décidera et agira dans notre situation. Él es capaz de calmar cualquier tormenta que nosotros estemos atravesando. Il est plus que capable d'apaiser la tempête que nous traversons Y ayudarnos en los momentos de mayor necesidad que nosotros vivamos. et nous délivrer en temps de besoin. El pasaje dice de que los discípulos estaban sumamente asombrados. Le passage nous dit que les disciples étaient émerveillés. Los discípulos estaban asombrados porque una vez más Jesús les demostró el poder que Él tenía. Ils étaient stupéfaits parce que Jésus leur a de nouveau démontré la puissance qu'il avait. Se quedaron asombrados al ver la habilidad y la capacidad que Jesús tenía para calmar el mar embravecido. Ils ont été stupéfaits de voir la capacité de Jésus à calmer la mer qui était déchaînée. Pero el versículo 52 dice por qué eso ocurre. Y dice porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Le verset 52 nous dit pourquoi. Il dit car ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains, leur intelligence était aveuglée. O sea que ellos se asombran del poder de Jesús, pero no se acordaron que unas horas antes Jesús había multiplicado 5 panes y 2 peces. Ils s'émerveillent de la puissance de Jésus, mais ils ne se rappellent pas que quelques heures avant, Jésus avait multiplié 5 pains et 2 poissons. O sea que ellos rápidamente olvidaron de que Jesús tenía el poder para poder enfrentar cualquier situación que se le presentara. Ils ont rapidement oublié que Jésus était capable d'arranger n'importe quelle situation qui se présenterait devant eux. Y de acá también sacamos una lección muy importante, y es de que rápido olvidamos las veces que Jesús ha obrado en nuestras vidas. Et nous sortons de là également une leçon qui est que nous oublions très rapidement ce que Dieu a fait dans notre vie. Qué rápido olvidamos permitiendo que la adversidad obstaculice nuestra fe. Nous oublions si vite, nous laissons la difficulté entraver notre foi. Y que toda nuestra atención no esté puesta sobre el Señor, sino sobre lo que estamos atravesando. Et cela fait que toute notre attention est détournée vers la situation et pas sur la puissance de Jésus. Unas horas antes estos discípulos habían visto a Jesús hacer un milagro sorprendente. Quelques heures auparavant, les disciples avaient vu Jésus accomplir un miracle surprenant. Y en medio de esta tormenta ellos demuestran muy poca fe. Et au milieu de cette tempête, ils démontrent leur peu de foi. Y ya le he dicho, ¿cierto? Jesús ya había calmado otra tormenta que ellos habían experimentado. Et je le redis de nouveau, les disciples avaient déjà expérimenté une autre situation dans laquelle Jésus avait calmé une tempête. Entonces, nosotros vemos cómo ellos permitieron que la intensidad de la situación que estaban atravesando bloqueara la confianza que tenían en el Señor. Et on voit comme finalement les disciples bloquent la confiance qu'ils avaient en Jésus face à la difficulté de cette situation. De nuevo les digo de que muy probablemente nosotros hubiésemos actuado de la misma manera como los discípulos. Je le dis de nouveau, mais très probablement nous aurions réagi comme les disciples l'ont fait. Aún siendo honestos, tenemos que reconocer que muchas veces no tenemos la fe que complace al Señor.
En étant honnêtes avec nous-mêmes, nous devons admettre que nous n'avons pas la foi que Dieu demande de nous. Nosotros también hemos experimentado el poder de Dios, la provisión de Dios, el cuidado de Dios, y aún así nos olvidamos rápidamente de eso. Nous avons, nous également aussi, connu la provision de Dieu, les soins de Dieu, et même comme ça, nous ne mettons pas toujours notre confiance en lui. Muchas veces las situaciones que vivimos obstaculizan nuestra fe y llenan de miedo nuestros corazones. Nous laissons souvent les circonstances entraver notre foi et remplir nos cœurs de crainte. Debemos ir confiando en el Señor, debemos de seguir depositando nuestra vida en Él, sabiendo que Él tiene cuidado. Nous devons continuer à faire confiance au Seigneur et déposer toute notre vie en lui parce que nous savons qu'il va prendre soin de nous. Para terminar, el versículo 53 al 56 dice algo que es muy interesante. Dice, después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genezaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Lo siguieron por toda aquella región y a donde oían que él estaba, le llevaban en camillas a los que tenían enfermedades y donde quiera que iba, en los pueblos, ciudades o caseríos, colocaban a los enfermos en las plazas, les suplicaban que les permitiera tocar siquiera el borde de su manto y quienes lo tocaban quedaban sanos. Le verset 53 à 56 nous dit « La traversée achevée, ils touchèrent terre à Génézareth, où ils amarrèrent le bateau. Comme il en descendait, les gens reconnurent aussitôt Jésus et parcoururent toute la région pour annoncer sa venue. Ils lui amenaient les malades sur des brancards dès qu'ils apprenaient son arrivée quelque part. Partout où ils se rendaient, dans les villages, les villes, les campagnes, ils apportaient les malades sur les places publiques et les suppliaient de leur permettre de toucher ne serait-ce que la frange de son vêtement. Et tous ceux qui la touchaient étaient guéris. » Lo que nosotros vemos en estos últimos versículos, y para ser muy breves, es de que Jesús llega al otro lado de la orilla del mar de Galilea. Ce que nous voyons très brièvement dans ces versets, c'est que Jésus arrive de l'autre côté de la rive. Al bajar Jesús del barco, la gente nuevamente reconoce quién era y qué es lo que podía hacer por ellos. Dès que Jésus atteint la rive, ils savent que ce que Jésus est capable de faire. Nuevamente Jesús se ve enfrente de una gran multitud que lo seguía constantemente. Jésus est de nouveau face à une foule qui lui suivra constamment. Pero era una multitud de personas que se caracterizaban porque dice que llevaban sus enfermos en camillas para que Jesús los sanara. Mais ce sont des personnes qui étaient caractérisées par un autre type de foi car ils ramenaient directement face à Jésus les malades. Donde quiera que iban, en los pueblos, en los lugares donde estaban, la gente lo seguía. Et partout où Jésus allait, la foule le suivait. Y le suplicaban que por favor lo dejaran tocar el manto, el borde de su manto, y los que tocaban eran sanados, se dice este pasaje. Et ce passage nous dit que cette foule-là suppliait Jésus de toucher la frange de son vêtement, et lorsqu'ils la touchaient, ils étaient guéris. Pero lo que nosotros vemos en este momento es de que Marcos introduce este pasaje para demostrar que la gente tenía más fe que los discípulos. Et Marc a introduit ce passage pour nous montrer que cette foule avait plus de foi que les disciples. A pesar de que los discípulos habían estado mucho tiempo con el Señor ya en ese momento, nosotros vemos que la gente creía que Jesús podía hacer más cosas que lo que los discípulos pensaban. On se rend compte que même si les disciples avaient été avec Jésus, on se rend compte que la foule se rendait compte que Jésus était capable de faire plus de choses, beaucoup de miracles. Y no debemos de olvidar el hecho de que en algún momento Jesús los envió a los discípulos con autoridad para también hacer milagros. Et nous ne devons pas oublier que Jésus a également ordonné les disciples de faire des miracles. Entonces lo que nosotros vemos es de que Jesús sana a las personas, o las personas demuestran esa fe en Jesús. On voit que les personnes démontrent leur foi en Jésus. Y que las personas son sanadas por esa confianza que tienen que Jesús puede hacer algo por ellos. Et par cette confiance qu'ils ont que Jésus peut faire quelque chose, ils sont guéris. Y es un claro contraste entre la falta de fe que tenían los discípulos y la fe que tenían las personas.
Et c'est un grand contraste entre le manque de foi qu'avaient les disciples et la grande foi qu'avait cette foule. Entonces, lo que nosotros vemos ya para poder ir terminando este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas, Pour bientôt terminer ce passage, ce que nous voyons ici, es que Jesús envía a sus discípulos para poder darles una lección de fe. on voit que Jésus a envoyé ses disciples pour leur donner une leçon de foi. Los envió ahí para que ellos pudieran una vez más llegar a entender quién realmente era Él. Il a envoyé ses disciples à la tempête pour qu'ils puissent comprendre qui était vraiment Jésus. O sea que en cierta manera, a pesar de tanta manifestación de poder, los discípulos todavía no podían ver quién era Jesús. À bien des égards, les disciples étaient aveugles à la puissance et à la personne du Seigneur Jésus. Lo mismo es cierto hoy día con muchas personas que profesan ser cristianas y que profesan ser salvas. Il en va de même pour ceux qui prétendent actuellement connaître Jésus. Hay mucha gente que dice que es salva y no entiende quién realmente es Jesús y qué es lo que Jesús puede hacer por ellos. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être sauvés, mais ils ne comprennent pas vraiment qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire. Aun si no hubiera existido esta tormenta, se supone que estos discípulos deberían de haber sabido quién era Jesús. Même si cette tempête n'avait pas eu lieu, les disciples auraient dû savoir qui était réellement Jésus. ¿Por qué? Porque ya los discípulos habían visto a Jesús expulsar demonios en el capítulo 1. Et pourquoi? Parce que parce que les disciples avaient déjà vu Jésus chasser les démons dans le chapitre 1 de Marc. En el capítulo 1 de Marcos también ellos habían visto cómo una multitud de personas habían sido sanadas de toda enfermedad. Dans ce même chapitre 1, ils avaient observé comment Jésus avait guéri toutes sortes de maladies. En el capítulo 4 ya habían visto cómo Jesús calma otra tormenta. Dans le chapitre 4, ils avaient observé comment Jésus avait calmé une autre tempête. En el capítulo 5 ellos vieron cómo Jesús resucitó a una niña, la hija de Jairo. Dans le chapitre 5, ils ont vu comment Jésus avait ressuscité une petite fille d'entre les morts. En ese capítulo 6 que estamos concluyendo hoy, nosotros leemos cómo los discípulos fueron usados con poder por Dios. Dans le chapitre 6, où nous sommes en train de le finir aujourd'hui, ils avaient été utilisés d'une manière étonnante par Jésus. No solamente eso, sino que unas horas antes de lo que nosotros hemos visto, habían visto a Jesús llevando a cabo un milagro espectacular. Et quelques heures avant, ils avaient même vu Jésus accomplir un miracle extraordinaire. O sea que Jesús hasta este momento les había dado una larga y bien cargada lección de poder que Él tiene. Jésus a donc donné à ces hommes une leçon très intensive sur sa puissance et sur qui il était vraiment. Les da una lección acerca de la habilidad, de la capacidad que Él tiene, pero al parecer ellos nunca o todavía no aprendían. Il leur avait donné une capacité, il leur avait démontré la capacité que lui il avait et les disciples n'avaient auparavant pas compris. A pesar de todo lo que lo habían visto hacer, todavía había miedo, todavía había temor en sus corazones. Malgré tout ce qu'ils avaient vu, il y avait encore des doutes et de la peur dans leur cœur. Y por esa duda y por ese temor en sus corazones no podían manejar las situaciones que enfrentaban. Et par ces doutes et ces craintes, ils ne pouvaient pas gérer les situations qu'ils affrontaient. Y yo creo que es lo mismo que el Señor quiere enseñarnos a través de este pasaje a nosotros. Et je crois que c'est la même chose que ce que le Seigneur Jésus veut nous apprendre à nous à travers ce passage. Aquellos que tenemos ya un tiempo en la vida cristiana sabemos de que Dios es capaz de poder satisfacer cualquier necesidad que nosotros tenemos. Ceux qui ont déjà beaucoup d'années dans la foi savent que Jésus est capable de satisfaire le nombreux besoins que nous avons dans nos vies. Aún aquellos que todavía que no tienen mucho tiempo en la fe también pueden dar testimonio de cuántas veces Dios los ha ayudado. Ceux qui n'ont également pas beaucoup d'années dans l'Évangile peuvent également témoigner de cela. El problema es que viene la siguiente prueba o la siguiente dificultad o la siguiente tormenta. Le problème, c'est que parfois arrive une autre tempête, une autre situation.
y comenzamos a dudar del poder y de la capacidad que el Señor tiene. Et on commence à douter du pouvoir et de la capacité que Dieu a. Y lo que ocurre es de que se muestra de que no tenemos la capacidad de poder enfrentar la situación que estamos viviendo. Et ceci démontre que nous ne sommes pas capables de gérer la situation devant laquelle nous sommes confrontés. Así que, vistas las cosas de esta manera, tenemos que reconocer que nosotros no somos mejores que los discípulos. Après tout cela, on doit donc remarquer que nous ne sommes pas mieux que les disciples. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hacer a Dios lo imposible en medio de nuestras vidas? Combien d'entre nous avons vu Jésus faire l'impossible dans nos vies? ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a Dios respondiendo a nuestras oraciones? Combien de fois avons-nous vu Jésus répondre à nos prières? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios proveyendo cuando hemos tenido mayor necesidades? Combien de fois avons-nous vu Jésus pourvoir quand nous avions des besoins? ¿Cuántas veces hemos visto a Dios interviniendo en las cosas que nosotros consideramos imposibles? Combien de fois avons-nous vu Jésus intervenir dans des choses que nous considérions impossibles? Y el problema es que aún así, cuando viene la siguiente prueba, la siguiente situación, demostramos que tenemos poca fe. Et nous nous rendons compte que même comme ça, à travers tout cela, nous démontrons que nous avons peu de confiance lorsque des difficultés difficiles arrivent. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es aprender lo que Dios nos quiere enseñar. Ce que nous devons faire, c'est apprendre de ce que Dieu nous donne. ¿Por qué parece que tenemos tantos problemas para confiar en Dios? Pourquoi nous avons tant de problèmes pour mettre notre confiance en Dieu? ¿Por qué parece que tenemos tantos problemas para obedecer a Dios? Pourquoi il semblerait qu'on est si difficile à obéir Dieu? Nuevamente lo repito, es porque somos personas de poca fe también. Je le répète de nouveau, c'est parce que nous sommes des personnes de peu de foi. Así que mientras que nosotros no aprendamos a confiar y a depositar nuestra fe en Él, Él va a seguir permitiendo ese tipo de situaciones que lleguen a nuestras vidas. Et tant que nous ne sachions pas gérer ces situations et mettre notre confiance en lui, il va permettre que ces situations viennent dans nos vies. Son lecciones que tenemos que aprender y mientras que no aprobemos el examen, entonces seguirán llegando. Ce sont des leçons que nous devons apprendre dans notre vie. Et tant que nous n'apprenons pas, ces leçons vont revenir. Así que el Señor va a seguir preparándonos, entrenándonos para que confiemos en Él y para que por la fe entendamos de que Él es capaz de hacer cualquier cosa. Et Dieu continuera donc à nous entraîner à lui pour faire confiance par la foi que tout ce que nous apprenions, c'est parce que lui est capable de le faire. Vamos a orar. Señor, queremos nuevamente agradecerte por tu palabra revelada en nuestras vidas. Seigneur, nous voulons de nouveau te remercier pour cette parole que tu nous apprends, parce que tu nous parles à nos vies. Gracias, Señor, porque la vida de tus discípulos son de gran enseñanza para nosotros. Merci parce que la vie de tes disciples sont de grands enseignements dans nos vies. Porque como lo hemos mencionado en este estudio, nosotros no somos mejores que ellos. Comme nous l'avons mentionné dans cette étude, nous ne sommes pas mieux que les disciples. Porque nosotros también nos asustamos, porque nosotros también dudamos. Parce que nous avons également peur, nous doutons également. Porque nosotros también no sabemos cómo enfrentar las situaciones que se nos presentan. Parce que nous ne savons pas affronter les situations qui arrivent. Y en el momento que tú intervienes y en el momento que tú haces un milagro en favor nuestro, Et au moment que tu interviens, tu fais un miracle à notre faveur, rápidamente olvidamos quién eres tú y lo que puedes hacer cuando llega la siguiente adversidad. nous oublions rapidement qui tu es et ce que tu es capable de faire face à l'adversité. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Pardonne-nous pour notre incrédulité, Père. Ayúdanos a creer como tú quieres que nosotros te creamos. Aide-nous à croire comme tu veux que nous croyions en toi. Señor, que en medio de las situaciones que vivamos, podamos nosotros sentirnos acompañados, saber que tú estás a nuestro lado.
qu'au milieu des situations que nous vivons, nous puissions nous sentir accompagnés, que tu es à nos côtés. A pesar de que pareciera que estamos solos, que tu Espíritu Santo nos recuerde que tú estás con nosotros y que estás en nosotros. Même s'il semble physiquement qu'on est seul, que ton Saint-Esprit nous rappelle que tu es avec nous, que nous ne sommes pas seuls. Señor, las grandes lecciones que nos estás dando para que podamos seguir confiando en ti, Seigneur, les grandes leçons que tu nous donnes pour que nous puissions apprendre à mettre notre confiance en toi, queremos tomarlas, queremos recibirlas y queremos aprender de ellas. nous voulons les prendre et les mettre en pratique. Señor, yo te pido por aquellas personas que no te conocen, Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ne te connaissent pas, por aquellas personas que no han puesto su confianza en ti como su Señor y Salvador. pour ces personnes qui n'ont pas mis sa confiance en toi comme notre Seigneur et notre Sauveur, Por aquellas personas que todavía no reconocen sus pecados, que no se arrepienten de ellos y que no te piden perdón. pour ces personnes qui ne reconnaissent pas encore les péchés, ne se repentissent pas et ne t'acceptent pas comme Seigneur. Ellos también viven grandes tormentas, Señor. Eux vivent également de grandes tempêtes, Père. Y ellos también viven tanta zozobra, tanta confusión cuando eso ocurre. Et eux vivent également de grandes confusions lorsque ces tempêtes arrivent. Señor, yo te pido que a través de esta meditación ellos puedan llegar a conocerte. Je te prie qu'à travers cette méditation, ils puissent te connaître. No solamente como el Dios de milagros, Pas simplement comme le Dieu de miracles, sino como ese Dios que quiere obrar en los corazones de aquellos que confían en Él. mais également comme ce Dieu qui veut œuvrer dans les cœurs en faisant des miracles. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Au nom de Jésus, nous te remercions. Amén. Amen.